Dalaygon ka, Diyos Amahang gamhanan, ang gugma mo hangtod sa kahunturan. Ikaw ang magbalantay, kanimo magpahulay. Sa tanan ikaw ang kasaligan. Magpanggaman ang kabituunan, matapos man kining kalibutan. Sa langit magambahan, kanunay kang kauban, magbalantay kasaligan. Sa langit magambahan, kanunay kang kauban, magbalantay kasaligan. Maayong buntag mga suking tigpaminaw sa DYSR-FM. Ug aniya na sab kita karon alang sa paghatag sa tuang daily devotionals. Ug ako si Darlene, ang inyo higala sa kahanginan gikan sa Cornerstone Believers Church alang sa paghatag sa espirituhanong pagkaon alang kaninyo. Ug karong kabuntagon atong pagahisgutan ang rethink prayer o sa Bisaya pano huna-hunaa pag-usab ang pag-ampo. So karong kabuntagon no maghisgot na pud ta og mahitungod og pag-ampo. Unsa atong title? Huna-hunaa pag-usab ang pag-ampo. Kay moingon ta no that daghan kaayong mga nagkalain-lain or klase-klaseng mga tawo nga na nag-ampo ay na ay mga lain-laing tao nga lahi-lahi pud sila pormada pag-ampo. Na uban magtindog, na uban magluhod, na uban maghilak, na puy uban pinahipi lang, pinahilom lang. Apan moingon gyud ta usa ta mo go deeper ni ana mga butanga ato sang sabton balik unsa man gyud ning mga pag-ampo. Kay tuod naa may mga pipila ka mga tawo nga nag-consider unsa ning pag-ampo. Apan naapoy mga pipila ka mga tawo nga dili pod tig-ampo. Tungod kay naaba sila mga moingon tag kahadlok or naaba sila kaulaw atubangan sa Dios or naaba sila moingon tag ay kanang pag-ampo para ranas mga buutan. Di makumuutan di ra ko magampo. Bat ka na igsuon ato yung sabton balik unsa man gyud nang pag-ampo. And I hope and pray that this devotional karong kabuntagon is maghatag ninimog paglaom to pray again, to call again the name of our Father, to call again the name of our Savior. Kay tuganan ti kaigsuon that samtang buhi pa ka labi na karon og namati ka no, nakamata pa ka. It's another way igsuon nga pasalamatan nimo ang Dios tungod kay nakamata pa ka karong kabuntagon. Nagpamatuod na nga aduna pagid siya plano sa imong kinabuhi. No, mga pipila ka mga tawo nga dili nakamata gikan silang katulugon. Kana kay nakamata pa ka nagpamatuod na siya nga aduna pay plano ang Dios sa imong kinabuhi. Aduna pay trabahoon ang Dios sa imong kinabuhi ug aduna pay iumol ang Dios sa imong kinabuhi. Aduna pa siya ipakita sa imuha nagpasabot na nga wala pa nahuman ang Dios sa imong kinabuhi. So kung ando na kay Biblia igsoon, ablihi kini sa Matthew chapter 6 verse 7 or sa Bisaya Mateo kapitulo 6 bersikulo 7 at unang basahon sa English mingon, when you pray, there is no need to repeat empty phrases, praying like those who don't know God, for they expect God to hear them because of their many words. Sa Bisaya or sa Cebuano mingon, sa inyong pag-ampo, ayaw paggamit og daghang mga pulong nga walay kapuslanan. Ingon sa gihimo sa mga dili magtotoo, kay sila nagdahom nga pamation sila tungod sa daghan nilang mga pulong. So, unsa man gyud ay ning pag-ampo? So, kani, many Christ followers struggle to have a decent prayer life.
Daghan kaayong moingon tag magtotoo, dili lang magtotoo but moingon tag mga follower na pud ni Ginoong Jesucristo, no, nga nag-struggle mahitungod silang prayer life. Naiuban nga makita nimo sa atubangan nga pwede nga muwali sila but nag-struggle sila sa ilang prayer life. Naiuban nga moingon tag kusog kay mo tambag in terms sa mga taghiliro kayo mahitungod sa pulong sa Dios. Pangutan-on nimo asa ni David bersikulo makatubag dayon. But moingon taog in terms sa prayer life nag-struggle da ito. Nun moingon taog kung usa ka niya naigsuon naapoy uban nga nag-struggle na wala ka ni kinusara and pinaagi sa grasya sa Dios igsuon ma-restore imong prayer life karong kabuntagon. So naingon diri, it can be hard for us because it's easy to focus on the act of praying itself instead of focusing on God. Mingon taon no, nay uban nga lisudan sila sa concept of prayer. Kay mingon taog kung mingon tag paampo ay lang nay moingon uban nga ay okay ko anang mingon tag ampo lang. Pero tug anan ti kaigsuon ang prayer is not just praying lang mangyud nga mo puyong kasi imong mata mo duko kasi imong ulo and then mo tawag ka ming kaamahan dayon nga na but moingon tag ang prayer man gud igsuon it is a communication. It is kanang more than siya sa pormada sa imuhang the way baka mulingkod, muluhod, muligid baka inig mo ampo ka. But naa nas pormada sa imong kasing-kasing. Because when we say prayer, it is kanang muratag, it's a sort of communication. Mura na siya og pakigstorya nimo. Ug moingon kag pag-ampo igsuon, dili lang pud ikaw nang nagstorya ni ana, apan tug-anan ti ka, it is also possible nga ang Dios makigstorya nimo pinaagi sa imong prayer. Kay moingon ta ang uban no moingon ta og storyahay na prayer ay wa ko'y bikir abot gani kog 3 ka oras pero nakadungog kas tingog sa Dios ay di ra pud ta maghisgot ana. Kay moingon ta og para nila when it comes on focusing God lisudan sila. Imagine nimo no moingon tag we are serving kanang Dios nga dili makita. Batugan natin kay igsoon, it's not an excuse para imong hunungon imong prayer life because feel nimo murag way na mati nimo. Tuganan ti ka nga tuod atong Dios Espiritu apan wala siya mihunong og communicate nimo pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu sa pagkabalaan ang ikatulo nga persona, di ba? Tulo man na God the Father, God the Son and God the Spirit. So unsa man day purpose anang God the Spirit kailan nata sa amahan? Kailan na ta sa anak? Kung sa mo din yung God the Spirit decoration, dili. Ang God the Spirit is mauna siya ang moingon taog kanang pamaagi sa amahan nga makigstorya siya ni mo moingon tag mao ang channel sa amahan para ma-deliver niya ang iyang mensahe diha nimo. Because praying igsoon, it's not just about sige kagstorya atubangan sa Dios, batuganan ti ka makigstorya pud ang Dios nimo hangtod karon nga generation. Pinaagi sa iyang espiritu. Ug kana nga espiritu is madawat na siya or mabatunan na siya sa dihang mutuo ka ni Ginoong Hesukristo. Padayon ta, having an awesome prayer life is not the goal. Okay. Moingon ta og pagkabaton og moingon ta og hasway pina-order nga prayer life or moingon tag mga kana moingon ta og schedule ba sa imong pag-ampo dili na mao tong goal igsuon. But connecting with God and growing in our intimacy with Him is. Dili day atong goal. The moment that we pray igsuon, dili man ang moingon taog. Dili ang goal nato sa dihang mag-ampo ta nga imintinar nato atong gugma sa Dios. Dili. Mao nang kapuyon ka kay para nimo inig mag-ampo ka nagmintinar kasi mong gugma sa Dios. So, dili na katigampo, feel mo nga, ay wala na, nahunong naguro akong paghigugma sa Dios, dili na nga na igsuon. But prayer is not maintaining our love for God. But it is simply, kanang moingon tag ni connect lang ta sa ato ang Dios og nagbuild ta sa atong relasyon diha niya. Again, igsuon, wala ka nisulod og sistema sa relihiyon, but nisulod ka og relasyon. Kay tungod mao na gianhin ni Ginoong Jesucristo. Unsa to? Ang prayer life is not maintaining our love for Him, but it is moingon taog connecting diha niya and growing atong panagsuod sa Dios pag ila sa Dios kinsa man gid siya sa ato ang kinabuhi. And that is prayer.
Maybe this scenario is familiar. So nakoy hatag nga scenario igsoon nga maybe familiar nimo sa imong pipila ka mga tuig nga nagampo ba ka or bulan nga nagsugod ka sa imong prayer life. We start praying when life is hard. Na mga punto nga nagiubang tao no nga muampo mo hilak atubangan sa Dios kung nagkalisod na ang kinabuhi. Kung wa na nagkadimaw ang kinabuhi, mo kalit daig sangpit ni Lord. After mga pipila ka weeks, ni kalitra og timaw og Lord, ni kalitra og storya og Lord. Amahan, Ginoong Jesus. Kalit daig hilak no. Then, when life gets easier and we don't pray as much because we don't need God as much. Na. So, kung ma-okay po ang kinabuhi, gikan sa kinabuhi nga gubot, nanawag sa Dios, gituwag sa Dios. Unya, kay nagka-okay naman po ang kinabuhi, nga feel niya, kay okay naman ang kinabuhi, ay di warag ko nang inahanglan sa Ginoo, kay murag ang Dios, mo rescue raman na siya og kanang dili okay ang kinabuhi niya, okay raman ako ang kinabuhi. So, murag, I don't need God. Wa ko nang inahanglan sa Dios. But something difficult comes across our path and we know we need to pray about it. Unya sa dihang galipay-lipay ka, wala ka nanawag sa Dios, kay okay ra lagi kinabuhi na amay ni kalit nga naabot nga circumstansya nga unexpected or wala ka nakapangandam. Nahitabo nga we feel guilty about it because we haven't prayed in a while and we assume that God is mad at us. Agoy. Maabot sa punto nga, wala na nagkalanrakas na ang dagan si kinabuhi. Napagiuban nga maabot sa punto nga maulaw na bubalik tawag sa Dios kay makaulaw na kaayo kay gikan kung naguol dan tubag ang Dios den den karon nalipay ko wala ko ni tawag sa Dios nya nakoy problema murag maulaw na mo ko tawag sa Dios and diha nahunong ang prayer life tungod lang sa huna-huna nga basin nasuko ang Dios sa imuha. But it's time to rethink prayer igsuon. Ang mingon taog atong pamalandungan balik unsa man gyud diaining pag-ampo. Let's think of prayer in light of our closest relationships. Sugdi igsuon nga karon mamalandong ka kung unsa manggali ang pag-ampo, iparihas siya sa imong kinasuuran nga relasyon nga imong nabatunan karon. It could be a sibling. Pwede nga, imagine mo kung suod mo sa imong igsuon, pamalandungi nga, yun ana ang prayer, yun ana ang pag-ampo. Or kung yung kagnaa ba kay bana or asawa ron, yun ana ang prayer igsuon. Or a best friend or suod nga amigo or amiga. Kay again, igsuon, prayer is not kanang religious bitaw nga pamaagi. Dili na siya relihiyoso nga pamaagi that kanang moingon tag ay kanang moampo para nas mga relihiyoso dili kanang moingon ta og kanang pag-ampo para na siya sa mga naay relasyon sa Dios. Because tug-anan ti ka kung wala kay relasyon sa Dios unya magsugod ka sa imong pag-ampo, kapuyan ka. Tug-anan ti ka imong mga pag-ampo magbalik-balik lang ang mga mubungat ras imong mga baba, puro ra mga words nga walay kapuslanan sumala sa verse nga tong gibasa, mga pulong nga nagkabalik-balik. Walay padulngan, mga pulo nga feeling mo na ay unod pero wala di ay. Mga pag-ampo nga puro pamason, puro unta, puro basin lamang. Mga pag-ampo nga walay pagtuo, mao na siya resulta sa pag-ampo nga walay relasyon sa Dios. Tuganan again daghan kay nag-ampo ron nga wala gyud kabalog bersikulo sa Biblia. Tuganan ti ka igsuon. Tuganan ti ka if ganahan jud ka mulalom ang imong prayer life. Ganahan kay imong prayer life bitaw mahimong hapsay nga dili lang ka magkutob og ampo sa imong kaugalingon. Start knowing the word of God. Sugdi nga makabalo ka sa pulong sa Dios igsuon para moingon bitaw kag mas daghan pa kang rason nganong moampo kay maabot gyud moingon tag ang tawo limitado lang gyud maabot sa punto nga kapuyon ka sa pag-ampo. But kabalo ka unsay makapa-renew nimo sa imong prayer life? It is the word of God. Abli imong Holy Bible igsuon, start meditating and tug-anan ti ka i-lead ka sa Espiritu sa Dios sa mga butang nga angang iampo. Para nimo, para sa mga taong nagpalibot nimo, para sa imong pamilya, para ni bisan kinsa igsuon tudluan ka sa Espiritu sa Dios unsaon pag-ampo. So naa diri, our communication with them is very easy and natural. Maingon tag sa atong mga igsuon, sa ato ang mga pamilya ba, sa atong best friend, ang communication or pakigstorya dali ra kaayo. We might send a text message, make a phone call, or visit with them in person.
Sa walay pagduha-duha, pwede tang mo text nila, dili ta maikog nga mutawag nila or mo bisita manggali lamang nila. Sometimes we have a long visits and other times the message are brief. Na mga usahay nga mobisita ta nilag pangdugay nga maabot og pila ka oras. Napoy usahay nga narate i-text nga bali ra pong mabaa. We usually don't begin our conversation with this person like this. Usahay mo ingon ta og suod na gid kaayo mo di pud ni guro imong sugdan imong message og dear, for example nit nakay kailang nga Jenny, imong best friend si Jenny. Nya alangan pud sobraan is kasuod inig mo text kaniya butangan pa nimo, dear Jenny, thank you for answering my call today. Dili na oy. Dear Jenny, salamat kaayo kay imong gitagad ako ang text. Dili oy. Nagani uban mo diretso ra nga oy. Sup, ang diretso din asa karon. Wala na intro diretso na asa karon. Tungod sa kasuod ba? I am excited to talk to you. Let's discuss. Yun ana ra kadali di ay mo ingon taog dili na ka mga ba. Instead, we have this ongoing conversation that tends to just carry on to the next one. Naata ning moingon ta og consistent or nagpadayon nga conversation diha sa atong suod nga moingon tag wala na nang ginahanglan og paghapsay tungod kikabalo ta nga kaila ato ang suod nato. So diha nga pamaagi igsoon ganahan ang Dios nga naa kayon ana nga panghuna-huna or perception mahitungod og prayer. Nga dili nimo siya tan-awon as Dios nga baling layua kaayo nimo nga murag gadungo ang Dios nimo. But try to think igsoon that the moment you pray, ang Dios wala nagdungo nimo. But naglingi nimo tungod kay nagtapad mo the moment you pray. Tuganan ti kay igsoon ang Dios dili layo, but He is closer to you. Closer sa imo ang mas duol pa siya igsuon sa bangko nga imong gilingkuran karon, sa higdaanan nga imong higdaan karon. He is closer than that igsuon. Mas duol pa siya anang panit nga naa sa imong kabukugan igsuon. Mas duol pa siya igsuon anang dila nga naa sa imong baba kay tug-anan ti kaaton Dios never gyud siyang nauna nga biyaan niya ang tawo tungod kay kaila siya sa tawo. Kabalo siya unsay kapabilidad sa tawo nga kun biyaan niya di gyud magkadimaong kinabuhi. Ang Dios mabuhi siya nga way tawo apan ang tawo dili gyud mabuhi kun walay Dios. Maong igsuon karong mga oras sa restore your prayer life because tug-anan ti kadili pa ulahi ang tanan. Kana kay nakamata pa ka karong kabuntagon. It's another way of kana bitang pakikita sa Dios nimo nga moingon nga uy napay paglaom. You can still call unto the name of Jesus. Kay di gyud kaniya balibaran, di gyud moingon ang Dios dili luuran atong Dios igsuon nga moyon pila ka months karon ra ka magparamdam ha. Sana kay kinahanglan dili mo nga naton Dios. But He is looking into your heart. The desire imong tinguha nga motubo, imong tinguha nga maila siya ginapaminaw gina sa Dios igsuon. So, if we will treat prayer like we treat that relationship with those closest to us, prayer will intertwine throughout all areas of our lives. If kana lang gyud atong mindset sa prayer nga pareha siya sa mga pinakasuod kung ato bitaw i-mindset nga ang Dios pareha siya sa mga pinakasuod nato nga relationship diri sa kalibutan nga ato siyang ginatanaw as papa gyud. Tug-anan ti kaigsuon nga ang prayer mahimong sayon. Gamayng lihok nimo makaampo gyud ka. Naa kay mununaan nga tawo di gyud ka makaingon jud ka tungod kay kabalo ka nga dili relihiyoso nga pamaagi ang prayer nga ay unya na kung alas 6 magampo kay mao man akong schedule og ampo. But tungod kay suod mo sa Dios na anak kani ana nga kasing-kasing bitaw nga bisan unsang oras sa makaampo gyud ka. Manakay maunaan nga hala kinahanglan gyud iampo to si kuan. Then makaampo ka kay ngano wala dili relihiyoso ay mong pamaagi sa pag-ampo but it is natural because kinsay nagtabang nimo in prayer ang spirito sa Dios. So bulahan gyud kay ning mga mituon ni Ginoong Jesucristo tungod kay makadawat gyud sa spirito nga kasaad sa Amahan. Another, it will be an ongoing conversation we have with Him filled with moments of gratitude, praying for others, and even sharing our frustrations. And ang prayer igsoon, it's not just good times. Ang prayer is dili lang siya kanang tag, Lord, I pray si kuan, Lord, I'm okay. No. Even prayer, ang prayer po igsoon, it can be sharing burdens igsoon. Imong gina-share imong burden diha sa Dios, imong mga kabugat, imong mga kaguol, imong mga kahadlok ug tug-anan ti kasolusyonan na sa Dios the moment you pray for it. Grabe, moingon taog
never gid kang balibaran sa Dios tungod kay palangga kaayo kaniya igsuon. A relationship with God will grow as we strive to have an ongoing conversation with Him. Sa to, ang atong relasyon moingon taog even ang mga taog banag man nag-asawa no ngano mo na silang nagkasuod og nagkailhanay og taman tungod kay naa na sila moingon taog panagstoryanay nga wala na undang. Bisan nagsugod na og asa ka nagpuyo unsay mungalan bisan diha na nagsugod pero tungod kay gikanunay nila og pagstoryanay nahitabo nga nilalom ang ilang pag-ila sa matag usa. And same pod igsoon og ganahan kang mulalom ang imong pag-ila sa Dios, start kanang bitang pakigstorya diha niya. Kanang bitang duol sa Dios nga wala bitaw maskara kang gibutang. Duol sa Dios nga wala kay gitabunan sa imong kaugalingon because lug-anan tika even your deepest secret imong mga kinalamnan nga mga sekreto kabalo ang Dios ni ana mang wala kay angay itago sa Dios tungod kay He loved you the way you are. Gihigugma kaniya sa bisan unsay pormada nimo, bisag unsay estado sa imong kinabuhi, gihigugma kaniya. Iyang gugma para nimo is very unconditional igsuon. Mo nang ayon nagduwa-duwa igsuon duol sa Dios and pray like you are praying to your closest friend. Pag ampo igsuon nga like nakigstorya ka diha sa imong kinasuodan gyud nga amigo. Nga kanabitang magstorya ka nga dili ka i-judge sus ko mao na gyud naton Dios nangita ka og kastorya nga dili ibitaw ka katawan, dili ka binuangan, nangita ka sa Dios igsuon. Maminaw siya ayaw kabalaka. So kani, both short and long prayers have their place. But we can't just expect to get to know Him in a 5-minute segment each morning. Tuod igsoon atong Dios wala siya nag-require og taas nga pag-ampo para paminawon lang ang imong prayer. Batug-anan tika, ma-determine mo kung unsa ka in love sa imong kaistorya kung pila mo ka minuto or pila ka oras imong gigahin para niya. Og kana mo ingon tag dili nimo kaila no, pila ra gyud pakistorya oy kanang hay pang 5 minutos ra nga storya og dili nimo suod pero suod nimo mag midnight talks pa abot pa og alas 12 alauna alas 3 tungod kay suod man mo and moingon tug-anan ti kaigsuon ang taas nga pag-ampo mahimo na siya sayon labi na og suod na mo sa Dios. Moingon ka nako again unsaon pakigsuod sa Dios balik sa pag-ila niya pinaagi sa iyahong pulong. So we have to bring Him into our daily lives and allow Him to breathe His peace, hope, comfort, and guidance into every aspect of it. Tug-anan ti kaigsuon again nang inahanglan ka sa Dios kay ang tinuod nga kalipay, ang kalinaw, ang comfort, ang paglaom, ang giya na atanan sa Dios. And when you talk to Him, tug-anan ti ka mahimong available og sayon ng mga butang nga masinati nimo sa imong kinabuhi. Matingala ka nga bahalag nagkaguliyang nagid ko ana nga mindset igsuon nga kanang moingon taog kung akong giampo ng butanga di na ko angay mabalaka. Na ako'y nami mga lakaw usay igsuon nga makingkon murag hagba aksyon kabalaka kay murag naay murag babag bitaw pero makaana bitaw ka nga ay sa dili ko angay mabalaka tungod kay ako ning giampo. And tug-anan ti kaigsuon pwede nimong mabatunan ng paglaom the moment you start praying, the moment that you start talking to our loving Father. Dili kaniya isalikwa igsoon. In fact no, nagpaabot siya nimo. Gihigugma kaniya pag-ayo. So kani, moingon ta og sumala sa imong nadungog nga mensahe karon igsuon. Nadasig ba ka sa imong prayer life? I encourage you again, kung moduol ka sa Dios karong mga orasa, ayaw pagdala og maskara, ayaw pagtabon-tabon tungod kay nakaila kayo ang Dios nimo og willing kaniyang dawaton sa kung unsa ka. Because again, mao na ang gugma niya, unconditional. And He is willing to listen sa imong mga kaguol, imong mga syagit, imong mga kabalaka. Because again, gihigugma ka niya. So wala na tay igong panahon igsuon no. Aduna kay mga prayer request, aduna kay ganahan ka magpa-Bible study ba or ganahan ba ka o na kay mga pangutana mahitungod sa Biblia, pwede kang makakontak nini nga number 0965-216-1932 akong usbon. Para ni sa mga Bible study igsuon, if ganahan ka magpa-Bible study ba or na kay mga prayer request, pwede kang mo contact ni ini nga number 0965-216-1932. So, dinhi lamang kita kutob. Daghang salamat sa pagpamati. Sa usab, ako si Darlene
Ug mao ni ang Cornerstone Believers Radio program. Ug maayo ang imong buntag tungod kay maayo man ang atuang Dios. This song is written by Pastor Faulkner Mascardo, sang by Lyra Soriales and Bethany Jane Mascardo of Music Generation, music team of Cornerstone Believers Church.